आग्रारू ठीक 30 किलोमीटर दूर रे गोटे तुर्किया बोली गाँ अच्छी आउ से गाँ रे गोटे घर अच्छी जहाँ को तुर्किया गाँव लोक मैंने कहती कि भूत कोठी आउ छोट पिला माने जदि भूल बस तो से पाखा आखर खेलु था तुर्किया गाँ लोक पिला मानकु बारण करती से जगह को जीवाई कारण से घरे से माने मानती 7 जनकर आत्मा से घरे रहुछि कारण सेठी से घरे 7 जनकर मर्डर होइथिला आउ एई मर्डर टी किए करिछि गाँ लोक समस्ते भल भाबे जानिछंती किंतु कोर्ट एक कथा को स्वीकार करे नहीं कोर्ट चाहे प्रमाण जो गाँ लोक जो लोकटी को दोषी बोली साब्यस्त करती कहती कोर्ट ताकू 10 फेब्रुआरी 2025 रे 10 फेब्रुआरी 2025 रे निर्दोष रे खलास करती आसंतु जानिबा संपूर्ण घटनावली विषय रे किभली भाबरे होइतिला से 7 गोटी मर्डर जो माने प्रथम करी चैनल को आछंती से मानकु गोटे रिक्वेस्ट करिवे के चैनल को सब्सक्राइब निश्चय कर देबे आज जो सत्य घटनाटी आपण पाखरे उपस्थापन करबा को जाउची यह संपूर्ण भाबरे सत्य घटना उपरे आधारित आउ ए घटनाटी होउची उत्तर प्रदेश रो आग्रा जिल्ला रो अजमेर थाना बोली गोटे जगह अछि जो सही जगह रो तुर्किया बोली गोटे गाँ अछि से गाँ रे घटना कथा होउची 9 मई 2012 9 मई 2012 6:30 बेले पुलिस स्टेशन को गोटे फोन कॉल जाए कि गोटे घरे 7 जनकर मर्डर हो जाइछि आउ जल्दी आसी जगह उपरे पहुंचंतु आ पुलिस आसी ये खबर सुनी हठात आसी से जगह रे पहुंचे आ से जगह रे पहुंची जहा देखे ताहा अति निंदनीय अति अमानवीय परिस्थितिर घटना जो 7 जनकर मर्डर होता है तांको काटी खंड खंड कर दिया जाय थाए आउ से माने पुलिस जते बेले गाँ लोक मानकु पचरा उचरी करे सेते बेले से जानिबा को पाए ए घरु सखाळु 3 जन बाहरी जाउथिबार से माने देखिचंती जणे होउची ए घरर लोक आउ 2 जन को से माने जानि नाहंती सही एई जो 3 जन मुति चली जाइछंती जणे तांको भितरु तांको घर लोक होइताय आउ 2 जन को से माने जानि नथाय सही एई जो 7 जनकर मर्डर हो जाए तांको भितरु जनक ना होउची सत्यवान जार बयस 35 हेबो आउ जनकर बयस 30 हेबो जार ना होउची पुष्पा आउ से तांको स्त्री आउ यांको भितरे तांको पुओ 3 जन आउ झियो 2 जन एमिति 7 जन आउ घटनाटी आरंभ होउची जणे आर्मी ऑफिसर जे कि सही गाँ रे रुहंती जहाँ को ना होउची शिव सिंह आउ तांको स्त्री को ना आशा आउ तांकर गोटे पुओ ना तांकर 3 गोटी पुओ आउ गोटिए झियो 3 गोटी पुओंकर ना होउची सत्यवान गंभीर आउ जनक ना कान्हा आउ जणे झियो जाक ना गंगोत्री जेते बेले सैनिकर हठात मृत्यु हो जाए से सैनिक भागरे 4 माण जमी थाए ता निज नारे से मृत्यु परे एमाने से 3 भाई मते मिसी जमी भाग बांट करनियंती 3 भाई को नारे 3 माण रुए आ मां को नारे माणे ए जो भाग बंटा परे एमाने किछि दिन बीती गेला परे ए 3 भाई जानि पारंती मार आउ कहा सहित पाप संपर्क अछि से मां बाहा एबा पई बाहरुछि तेनु करी ए पिला मानक मन रे गोटे भावना आसे कि माँ जदि अलगा क्या बह करनी ताले ये मानक जमी तांकर हो तेणुक आम कौन करवा ना माँ को मारिदबा ए कथा भाभी बड़ भाई आउ मझिया भाई सत्यवान आउ गंभीर ए 2 जन प्लान करी मार मर्डर कर दियंती मर्डर कला परे मझिया भाई गंभीर जेल रे रुए आउ ये जो बड़ भाई सत्यवान ये कौन करे ताको जेल को देखा करबा को जाए केस पई जहा किछि खर्च पत्र हुए ये सब करे किंतु दिने मझिया भाई रो बेल हो जाए से घर को आसी थाए आ घरे आसी से जानिबा को पाए मां को ना रे जो माने जमी थिला से मानक जमी बड़ भाई तांको ना रे करिनी।
ଯେତେବେଳେ ମଝିଆ ଭାଇ ସେଇ ମାଙ୍କ ଜମିରୁ ଭାଗ ମାଗେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ କୁହେ କି ତୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜେଲରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ତୁ ଜେଲରେ ରହିଥିଲୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତେଣୁକରି ତୋତେ ଆଉ ଜମି ଭାଗ ମିଳିବନି। ଏଇଠୁ ମଝିଆ ଭାଇ ଜଣକ ରାଗିଯାଏ। ସେ ରାଗି କ'ଣ କରେ, ସେ କୁହେ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି କରିବି ତୋ ବଂଶରେ କାହାରିକି ରଖେଇଦେବେନି, ନା ସେ ଜମି ତୁ ନା ତମେ ଥିବ ନା ସେ ଜମି ଖାଇବ। ଏଭଳି କହି ସେ କ'ଣ କରେ, ରାଗି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ନିଜେ ମାନେ ଅତି ହୃଦୟର ସହ ନେଇଥିଲା, କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାରିବ ଆଉ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ପୁରା ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଭଉଣୀକି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କଥା ହେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ଚାଲାକି କରି ଗମ୍ଭୀର କ'ଣ କରିଥିଲା, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲାକି କରି ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ନିଶାସକ୍ତ କିଛି ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇକି ଶୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଇଏ 3 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ନଥିଲେ, ଯେ କି ବାହାରୁ ଖାଇ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଖାଇ ନଥିଲେ। ୟାପରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହାଣିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ମୁତି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କେସ୍ଟିକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ 2 ଜଣକୁ ବେଲ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଜେଲ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତଳ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଫାଶୀ ଶୁଣେଇଥିଲା, ଫାଶୀର ସଜା ଶୁଣେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଗମ୍ଭୀର ବି ଏ ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେନି କି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନି। ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଗମ୍ଭୀର ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏ କେସ୍କୁ ଚାଲୁ କରିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂତ କୋଠି ଏରିଆକୁ ତାର ଭଉଣୀ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ଆସିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ସେ ଯାଇନଥିଲା, ସେ ଘରକୁ। ଆଉ ସେ ଘରେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଆବାଜ ଶୁଭେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଏଇ ଯେ ଜେଲରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲା, ସେ ଭୂତ କୋଠିକି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ସତ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଘଟଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଶୁଣି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, କି ଏଭଳି କାହାରି ମନ ମାନେ ଡରେଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସତର୍କ କରିବା ଆଉ ସଜାଗ ରହିବା। ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।